Punta kayo sa Chrome. Tapos, hanapin nyo Digital National ID. Ito. Click nyo yan, guys. Tapos yan. Usahin nyo yan. Magpo-proceed kayo. Tapos, pila pa nyo yan, guys. Kailangan pila pa nyo. Malaking tulong to para magkaroon tayo ng yung walang ID, yung mga ID na hindi pa na i-release. Pwede kayong kumuha nito dahil magagamit nyo to sa all transaction nyo, guys. Yan. Pag fill up nyo yan, kukontinue lang nyo, guys. I-continue lang. Ayan, pagka nandyan na kayo, guys, kailangan yung pilapan yan. Kailangan yung pilapan. Yung pangalan nyo, middle name, tapos last name nyo, and then yung birthday nyo, guys. Kailangan yung pilapan. Kung meron kayong suffix o wala, na-chat nyo na lang. Tapos, dyan, ilalagay nyo yung first name nyo. Pag nailagay nyo na, guys, yung birthday nyo, and then, pagka ano nyo, i-allow nyo yung camera, guys. I-click yung allow, then, ayan siya, guys. Take a live selfie. Yan, nilabuan ko kasi nagpipicture ako niyan, guys. Nagpipicture ako. Susundan nyo lang yung instruction nung sinasabi dun sa screen, guys. Susundan nyo lang siya. Madali lang siyang gawin. Tapos pag nandiyan na kayo, guys, kailangan malinaw yung inyong mukha. Halimbawa, sinabi niya na magbiblink, i-blink yung ano, tapos anong tawag? Sorry. Tinitingnan kasi kung yun talaga yung mukha mo, kaya bine-verify nung take a live selfie kung ikaw talaga yung nasa national ID, kasi importante yung, guys. Tapos pagkatapos niyan, mag-start ka na, guys. Tapos connecting, tapos move closer. Ayan, hold still. Yan siya, guys. Magbe-blink yan na tapos verifying siya, guys. Magbe-verifying. Ako yan eh. Pagkatapos niyan, guys, magre-receive kayo ng congratulations. Then, view details. View national ID. Ayan. Makikita nyo na yung inyong national ID. Tapos, itatap nyo lang yung likod. Magagamit nyo to, pwede nyo screenshot, tapos ipa-print out nyo para sa any transaction nyo. Yun lang. Sana makatulong. Don't forget to subscribe.